Hola, bienvenidos a la clase de español. Esta es la segunda lección. So, welcome back. This will be the second lesson that you're working on. So, to recap, in our last lesson, we talked about introducing yourself or introducing other people, and we practiced some with that. And then we talked about describing how you are bien, más o menos, o mal, and we practiced with that. And then I taught you numbers 1 through 10, and we did some addition practice with that. So today what we're going to do a pretty similar format as your first lesson. So for this lesson, we're going to start off by reviewing the numbers 1 through 10. And just like we did last time, we're going to do our basic addition problems using the whiteboard, practice some with those. I'm going to give you a couple examples, and then I'm going to write out one of these math equations, and then you're going to stop the video, say the answer out loud, and then I'll erase it, write a new one, and you'll answer the question. And then I'm going to teach you numbers 11 through 20 after that. So we'll review numbers 1 through 10. We'll practice with those, and then we'll go to numbers 11 through 20. I'll teach you those, go over them a couple times, and then we'll work on a few math problems like we did with 1 through 10. So for those math problems, we'll be using numbers 1 through 20 altogether. So you'll get the chance to practice those. And then after that, we're going to talk about houses, about where you live. So by the end of this, you should have a few more vocabulary words to describe where you live, the type of house you live in, what your house has. And I want you to understand that the goal of this isn't for you to, at the end of this lesson, be necessarily speaking in complete sentences about where you're living. If you've picked up on those things, that's great. If you can form a full sentence, that's great. But I want to give you some vocabulary words. We're going to practice with your listening comprehension too. So just the same for when we're talking about where you live, I'm going to give some statements, and then I'm going to ask you a question. You get to pause it. Again, note my body language. You might see my eyebrows go up, my hands go kind of like this, that questioning look on my face. Use those as clues that you need to stop the video, you need to answer our question. And if you didn't hear well the first time or you're confused, you can rewind it, listen to it again. You should be able to, it might be a little challenging, but you should be able to figure out the answers to all of the questions. Like I said, using my body language and inflection as cues and as clues for that. And so that's what we're going to do today. So we will go ahead and get started with reviewing numbers 1 through 10. So we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Practiquemos ahora. 7 y 2 son 9. 5 y 4 son 9. 3 y 1, lo siento, 3 y 1 son, ¿cuántos? 6 y 2 son, ¿cuántos? 8 y 2 son, ¿cuántos? 5 y 3 son, ¿cuántos? 2
y 4 son ¿cuántos? 3 y 4 son ¿cuántos? 9 y 1 son ¿cuántos? 2 y 2 son ¿cuántos? Ahora 11 a 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Practiquemos ahora. 11 y 3 son 14. 15 y 2 son 17. Tu turno ahora. 9 y 4 son ¿cuántos? 1 y 18 son ¿cuántos? 10 y 6 son ¿cuántos? 8 y 7 son ¿cuántos? 7 y 11 son ¿cuántos? 3 y 9 son ¿cuántos? 15 y 5 son ¿cuántos? 4 y 7 son ¿cuántos? Acabamos con los números. Ahora hablamos de la casa. Esta es una casa grande. Esta es una casa pequeña. Ella vive en una casa grande. Ella vive en una casa grande o pequeña. Ellos viven en una casa pequeña. ¿Viven en una casa grande o pequeña? Yo vivo en una casa pequeña. ¿Dónde vivo yo? Tú vives en una casa grande. ¿Tu casa es grande o pequeña?
Ellas viven en una casa grande. ¿Dónde viven ellas? Nosotras vivimos en una casa grande. ¿Vivimos en una casa grande o pequeña? Tú y él vivís en una casa pequeña. ¿Vuestra casa es grande o pequeña? Mi casa tiene 2 habitaciones. ¿Cuántas habitaciones tiene mi casa? 1, 2, 3, 4. ¿Cuántas habitaciones tiene? Yo tengo un baño en mi casa. Un baño. ¿Cuántos baños tengo? Ellas tienen una cocina. ¿Qué tienen ellas? Vosotros tenéis una sala con un sofá, un televisor y una lámpara. ¿Cuántas lámparas? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuántas lámparas tenéis vosotros? Nosotros tenemos 3 baños. ¿Cuántos baños tenemos? Ellos tienen un jardín muy grande. ¿El jardín es grande o pequeña? Pequeño. Tú tienes una cocina grande. ¿Tu cocina es grande o pequeña? Él tiene una sala pequeña. Su sala es grande o pequeña. Yo tengo un jardín pequeño. ¿Mi jardín es grande o pequeño? Nosotras tenemos 2 habitaciones grandes. Nosotras tenemos 2 habitaciones grandes. ¿Nuestras habitaciones son grandes o pequeñas? Acabamos aquí con la lección. Gracias, buen trabajo y nos vemos.